mole atela ma sababoti wol findita banko kan fo e bungol le mole e la mol sambano maka ke la dañino ki kare kare nke mo si sel fana wote e mbenna kata kum fala dami mben nsene uke konton na jata ba mi yalo konton lebe nyokanu abdum kol koleata a koleata abulu nyaonya ama ko di no jela wala jumati alaji bolon singate ibe kuo ku kan kato kafu mbal tentua mbal jayla alaw mari on the 4th of December ninga konti nimbe kontiro la jan ninka futa on the 5th then iba fla 9 o'clock nga fo wi usenu dabo inshallah saying hero kutata na dibitela adamala multiplicate nimbe kono jandi kale hanna ta damante mbanabe mbenna makaba no symbol ala hotole atabe kumala le asewasa yo honorable Asan auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma kontondiro fola deputy party leader la minketa anti yam sekati ni wobata jemba party leader la musuke wa kontana minketa anti mighty ma honorable Sane kontona mba nkoto ma fanan kontona minketa honorable Khalifa Jamati na jata bado fana meja minketa Dudu Kasa jatati mba kontondiro futandila fanana nanyo do fana meja minketa nkoto kebati bodi jata mba party la executive member kontona minketa kemo siseti party la deputy treasurer matel mban ndoko ma kontona minketa Musa Jameti amunta a sayende diamo ba kole ala mbulle de nkoto ma kadu ye honorable Khalifa bula adiamu ta nyala so nyanta telefulo bula nga diamo ko sa amunta ntanyanta mi be fula to ya be fula don parce ni ngatra atakela nun kasiti mta kuma la kumo kambo bawo ye kenol dina don parce hana ba kela kuma kilin kuma fulatin so feji mba latriyan kol kontona Ibrahima to fulo ngal konton alla jata ya kan ngal kibaro soto janal kanana aning alma mistake fanang ale Musa Jammeh mom pour kana muta fati aning Jara Sane manna konton diro futa ndira Jara Sane la tu afama la min keta honorable Sane mba fulale ale kulema mi a long alnyantal te sitala momi bi ko Musa alio ranye mol kono fay alia muta fati Jara Sane fanan alkatu me nyamin fali amuta fati bati alia lon ko bakaw ko bi ka doya ale Musa to mon nyamin a bakaw be la nyantanal nyum bengodo no mari coming kuna la ala nyalom nga kulye soto na kabilo to bi wala na mol manna so ndol mo dantane na to dum pour kana ka bengo nyim mabe badi alsal te city because ni ngatra kontondiro nyanta kala wati atakela makandinti abakela UDP quality abakela bakaw quality so bakaw UDP ni wal jahaseta kan obika ke kufe mati so kuma la sutu ya kama mbal tentula mbal jayla mba fulale ko ala baraka bake mba demni ko ben hakole boyende la ñoyede bari fonse nse dirembasi kato politicien on yate sindi politique di amu beonto nate man kumo fo doronga akungole kadim mbe na protocol savero sawundila saying kuma di amula fule be bulo chodalale woto mbe mayko di lando mala Dudu Kasa jata ay kuma dandam ha mbate ha ci wodura le bar let kene do baye nyaato le bari politicien no le mate na man kuma danta jolon asafa bentan nen la nim futata woto so kamala batay kuma danta jolon folo bari yeso 1.5 minutes ay bro e basu di andila
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na jusula nina kontan ko follow ben party leader ay deputy mimbula jang pro a deputize nin bengoto min keta the Iron Lady Aji Yam Seka. Mbe party leader fanan kontonna ati janyaw na konton dro baye aning ay entire executive mo be mbe Amad Sane kontonna ndefon kanun telomu nterima ntele UDP be nyaadundala wo time kabirim banko be clearing wo time abaye doku bulato num banjun and co and co ntele ka mol sambaya ka fay kodo di molla mam fen soto wo time on tolbu ka fen soto ntele ka momo samba momo e Amad Sane long UDP singul nyasi wol almane manin kafar lamarol lamin sisol mo kotongol ntele kata ya ka fay kodo di molla fo lungo dola ka fanya ka sambata te bulu mbe Yusufa Cham kontonna ni si koto buka nyamo tinyang abe baro mutala aba boindila nyinan sango abe dorla kono kan ateni jilano mbe kemo sise kemo awuluta URL bari kemo bakaw dingolti ani Musa Jamme lale ke tala e tolmu termal leti ye ñoo kanu ko bela ni ko Musa e ko kemo ni ko kemo e ko Musa e tole kanunte ya identale fang e kamere dente han wulu woko mbe fanan konton na bake mbe latiria aning sare pate ali ke kole ke al nyanta min kala al nyanta wala kala ali min ke wala nyanta kala ka Musa muta fati ani jara Sane ka muta bati al nyanta wala kala mo tam minti e ka wala diala moy mil long e ka wala diala ñun le jarta aliye muta mollo muyti alke nimisale ko to mbe sela mbenna jata ba kontonna mimu right choice honorable miye makanke ni wato kono ako baro ay package ay fengol be pack ay finti state out min kedana right choice honorable Asan Touré nte ma bitaneti mbari ndingole babul futwola nte manka kototi nte ma mbari ndingole babul futwola abida no mundati nyindo mundo maleti kabrin NCP PPP ntem PPP leti mfa mi wulu NCP lomu landin dado landin jak jati Touré wol bemu NCP le bari ajaratu fatu ndin jata the Iron Lady mi Gambia konkong PPP tumola musuma si ni banko kan ay kata ko min ke jawre mben koto ma konto na bori jata mbe wulu killing afanamu amu bala nalti abe mintu akatara wolto anu amu foroleti amu mo kendol ni do wo mu na dinni wolti mba konto na asanteri malom suta tili tolle ka boy wati o wati andung aning asan lom ye ko be ibu ka nyokum sa imbe konton diro dannan be kuman dantan ne fola
bolon sinate ke kendol be ke kendo e ka kumandi Taliban wo nim bolon diamuta Gambia ay kuma fo ane dingo aka wole fo anda kam fo lom toñati moybe min to etara woto mbe mboj sedi kan kontonna na dindugo lomu ntolle kulu ñim politiko kono ani Ibrahima Diban kel ka bulo mutan ka faabe diamula bare mollo muyti ye katako itolle tambitan to la fang non kanilla inte mambori inte imante cheno iman natal no imam fenko because namin dung andu niente ma ibe tulale fenne bembala niema ibe tumbunal mbe min fola Gambeno le Usain Dabo ama nyote nyim banko kan altol kadiyamo jamfani Usain Dabo ma nyolete nyim banko kan Usain le karanteti atele londo sototi atele barkateti atele mol sototi atele mol horoma atele mol long atele mol buña atele lafta mol la atele balafa soto nyim banko atele nyim banko kan woto Usain mam no teñul kono mole te kono min se Usain ma lambela londo la kamoje mi e daji ko soto min kendiata min betiata min fahamta mi e nyimbanko kan ake kono wala tinna nani e nyoboro ke nin idol ma ibe falal dak ye patio be tumbun na wolto diamo te siala do ko ketale Gambeno liya decide ni Allah subhanahu wa ta'ala kita 2021 on the 4th de parti de keri min be survivor UDP le be nyimban ko tala ale wokele UDP batatele amuta jang abusa jang alipa jang amabo jang ayemandi jang afa jang UDP dorondo wa muna ni mote kanano ala fanan kamo jo anganiola ni wato mu UDP leta road to State House, road to 2021 on the 4th, on the 5th bitan ni jila State House ni Allah subhanahu wa ta'ala mena dia modana because mbina presentation o kala mole fana dum few dumbulu mba dila honorable la lanta dila musalla bar honorable bi jang te tambela no honorable la na di musalla tenu nyata dila musalla a di bar say mba dila honorable la mole dum few dumbulu mbina o presentation o kala o fana fendine di abodana America andum abe kudole sofala dula ko tanto ala barka benno ko modo ngamera kumo min fota sene atale ada foko telefona say mbe min kala yalon landa faraso ataka nata farasita do wuro le kakuma bare wo kamala mbate dukonde la lafta atele kumande la bare mbate dukonde la say mbe lundawlo alfama ko njita fole nu bare nga sakende bare sila fo wato sitale nyino mu musati Gambia be la Musa bakam ko la Musa kombo la Musa ale kibaro min soto mi ale sobinde ka Musa tombong amare manke finkintete amanke konte Yusufa Cham nyongo e min kanyina ala kunum fokumola wala tin do fana nyina kanyina ala kunum fokumola anala kunun taransilol bara bama bi janne de amanda manende abama bi janne nkami sinda abuluba la karola abado bi jen ka o sinde marara karola nga sandwich moto kono nga tanga wafi bari ale min tombong ama fali a tombong
alma kalam ta alba tombona wato minna barala ngani wala sobeya wala atina to ya kalamta fali atombo sai me Michael de la tella ay kuma dantan jolon min alsa faham katambe nintenga satay alay musa ulianalo follow de ne ko rosa ulianalo yo ibada jaga selam ne bandi musa mamanta ibada mama ira kan kude bala ibada tamba jammale bala ibada sane kede ba ina mamanta o man kan musa mamanta musa mamanta tamba ngara ba ya mo ya da dikar la barakole bala ko ya mo ya da dikar ata sonda bila barakole bela ko imbaraka tele ko do mo ke no assalamu alaikum mba mobe kontona follow janimba dia mo start la mba fola alhamdulillah rabbil alamin niyajan ko mba fola alhamdulillah rabbil alamin nte bota bakawle mbota kabilo kono andu yunkumo kabira futatanna nintero kemo tonya na kacha ko diamulali afonyami niko kemo iko musa mbali ndo fana soto mumba diaspora mun kada sana sawanati wala ni Suleiman londi nyola bala atara Suleiman ay lonne bari mang nyo bondi nyo kalama kabiren ayinal kol fay nyokan na ku jamal la doku fodan nimba futala bila pour anin sare paten ko le fintin kan anin latria jannu wo ala wo si dal tandina ando a tandinal fanan ko liamu bije yudi pila karo kabira o fonne ma faye ko taya fele mole ko yon tombon bari na tandala ko mfanan samun keno mba kelele nanata yudi pila kuoto from diaspora anin bakaw anin Gambia kono mba kontondro follow la munna wolo na parti secretary general pour unsa mobe kala mutandi ko Usain nanta mabela bi parce que alenta muta fati anale muta bati jaray Usain bukan tala ku bulaje nyulluo natala muta nyulluo atala ata barbi ayon kumandile atandina ko atamabela akonya barini ala sonta na musoba mabela le anum parti deputy leba mabela kontondro follow mbadila aja yam sekalale yaje mba follow na konton ni muso multimu yanka wasata bak andu ntena ka kacha bak Gambien sa ala tentala molo mu yalon ko nin amal la finu Gambia la atal mu deputy party leader aba fo tambindila o ay molo jibe kardo la tambindi ba ni aja make dalilo mbije nta futalo no woto ba ntel man ko forlalti bare na faya barka iman ku jawke ye ku kendo leje ale mum fo ye wala tandi wala ne adam baro fintindi kan a baraka no bodo je mba kontondro sembe ma murundila na kabilo kan kona faale jabe ni aden kontanta mulba sirin ja wolum na kabiloti kata mbari no mba sirin koma mbari no mu mbari ndo wolum mbitano atamu ne fo belati ko ya fo nyami follow Usain ngane kana bakawle pour aller tara bakaw bar kulliyol ban kabilo kono kulliyo ban fo lo suwol kono o kulliyo ning no wala bula honorable o kabirin fudadara konyo ko ko sadda ta nyaawo nya fontele na ni mun tal libele quality wala tinna bi ko na kabilo ko tanta parce que ñum na kabilo no wol den nyaato nsa tandi mo bele ko bindala kabilo ban no kan bakaw ban no kan na mol ban fasa kan ala baraka ni o bodaje
mbatento sembe ma sambala mun ka wolom na musoti anin bitawol bawo niaje mbota gambia kari fula ko manto murunta nan mu yodo na jiki muskendo la bambulu andu mum fanan so keno na jiki ko na bitan kendo losto mulyan ko betiyata bawo kabirim nata italla wolorin fe ibam ma ko kan fon futata bila mba kontondro finance do di la munna wala kata mbari musoliti mumu kalija meti anin binta dan fa wolum wala ti mula ko ifana yo lotanye bakele nyun kuoto anin ko do ke mun kada ablaja meti anin do ku nyon be diaspora ikona tandal ko ni mu kontondro do ko no bula fo nyame ntella ko nimba kono mbuka do yam anu inshallah on the 5th or on the 6th mbanyun kulli kulale faise na wech nuwa bata je gambia no lafta kukilin nkan hakilo bulandatu mun kada usen dawo nala musolti bawa ta usen nka tula hakilo bulandila akany nala musolle pola bakel anu nyilla molti nanta multen tula ne jayi bawo akolma be italla kate la kan ndal kabirin futata yim banko kan mbaari muso fele siri ndan nabe wala diaspora mumu nyimata atalum na UDP ke chapter be bo wala to kabirin kan kata gambe kata carte nyino akonne ko musamba bulale no kanne nata gambe mfane ta carte nyi kuna yim banko bon nyino mbe konton kabirin futata gambia lumu na futaro somo ntata usen konton kabirin ma taraje na anti mayla taraje ayem futata ayem konton ay telephone ka ko usene ko musa wol natana nani nyima anin ka funyo mal mum bije bari usen sana wiyam ban na tema abadomoro la aman nanan bala kala mutandel mbodo kono janni suwa kula anti maye telephone ni ka ayem kumande akonya ko laftale na simawol nka anti may bo kala do nyaadi akonya hani atel nenta tel tibabu dum ko le tentula bawo niaji be albota jang ale na murunna itere konto ni simone de tarantel bulle fadanal bitala barin kaya baraka ni naka funyo mal nato le na manata simola bar moba be onto jam fana mu yalon ko ala mako mansia ala diamo mansia bar jatolo mati andu musu jato ay wol fana futu mbo na pati ko mum bo sedi kan bo sedi kan atam na diaspora chairmanoti bar mo fele mun tilenta mboy sed kan molo mu yan ko abuka fon wara kabirin na kuma ndin kay ko soma mollanen tam mutala fati aliba jara mutala bati aba tamadulala akonya nan tamurra bi suto bari mbakato be kalale nananan na ma be jang because ni mun be la quality mo ba fula baraka ala muso yan kumandi akonya ko afanan tam ma be la mun kala rohiloti akonya bari mbulo ba mutarin nanta tala raw wala bari na kala mutale wala na mamma be no bari ni mum bela quality bari ko afane illa ido dina ko na faale ko na le fasoto afane mal la sistatile anda ba ñu kulli kulal ko tay ko di amulali afanya mi alta da dulato alnenta tala dami ntelta kumo fola ka sapu o ko kumo foka lahido di bari momo yenta long nte bon wolati mu yalla ko ni UDP ko nata na mi o mu noje feroto semboto kodoto na fuloto nka kejel pumba na patieta so jaray fanambo mbulu wala nyama kabiri jimfo afa abulo de da dawonya a wulitale anata nan pura fa de mabe mba fa amade ko aya baraka parce que ko ba de tari nyawonya ni mbele ko ko na fa nyami politiko dia mon to kala bawo bi nada kontondiro la nim politiko diamo wato sita inshallah on the 8th of November internal bel bita usen nominate la on the 5th of December nal bel usen tolala ni ala sonta inshallah nsamu fona le wolom ko ntelmu al jikitanna mba diaspora na makoro abale jele wato wati makoyro allaftala wato wati mbolsedi kan alo nomba babul abuka mabo aliya komandi wato wati aliya faye na jiko alla jiko mo aliya landin kan bal makoylale
true parti la silo la nta kala munti so alsa lonko ale kule ke mu yankal nta kala bari mba lafta mum folale wolon ko politiko atel mun nata nan ni alje bi ibinal no kan koten bari na lon nabi carte fayo bantale anu bi suto tel bona projection o kala inshallah mba folale ko UDP ba musuto len banko kan ala so na moli puli electoral mba folale la baraka ale do ko mun kana jale mba gambe no be tentula mba jalen tel diaspora kol ani UDP kol be ko mba folale ko ala baraka ale do ko mun de ke na jale na constituency sol mba fara chamano cha pasin cha umano le ko ala baraka ale do ku kendo munje na jale bi kabir kunun kabir kante fa soron na jiko soto bari o jiko batal la bala usenu aba siring aba dunna aba fintila aba wulla ndalba mo min ke kamba kante keso bambele bulu ala la kante keso anna nyo mako na mara mumba dialan taliye ni lumu ne boxo alla area ya control ke ni NPP be kate sto akala sambi fulale wala mu lay mu ya ko ba siré de pour que guide isa kenole alsa kenole parce que mon la fonya la chairmanol kono ijikite le back anu do ku lalomit because o area ya albota daming ni adente fon sawarta ye jelo ko ya fonyale anu jelo ko ya kan kabiri ya fonne ko ni ala sonte fanam bambulo la falal kanne fa mu yalon ko alnanta solo mako roto patila koto muso wo so ka ko na batala ka bulo dula jibol kono also bondi ka also dal ka bondi bila albita mitino mitun to inshallah mba mek solo ko alba futala jele altal fo batali nuwo botaje musamun fo ale wolom ko mba mobe tantula ba mobe jayla bawo siyo metale andum nta kumo fanan be folano bari kona fale nyami anti may ile najang ayun kontan ayun jusola nalo anti salfana hakilo bijane bari mba fala ko la baraka gambe ba fala la baraka munnan tal tentula abuga tentulo because obviously amal laf ko tandi bari nta musa nin gambe be mba fala la baraka alma ale aljo alma mela nyaato alma mela nokan an inshallah mba le julo jola on the fifth wokana mba fala la baraka bawo mba bijane ati yamseka abina diamulale ko kunu suto le na diamuta akonya hado le bankunto bari te musala ko kanna mba hado be la dani jaray atel mun diwo te tibabu mulan ko wato wat ni ka nyomo le bina nyun ko to fada na babana wokana mba fa la baraka nimma momo to fono alta le fo tunye ni nata momo la so yom fanye ala baraka ne hakilima tombong yekeno di ala akala hakilo itandi la jela hanna ma fankankula alaj musa inimbara mbe tontila mbe jayel bari be wo ben aka fankulor le nyimbe on fana ya fankulor le jannimbe may ko di la deputy party leader la di amula fula di amuta jang fo saba ibe bulo chodi mo kilinel adu nyimbe on sababo mu musolete sa ni bulo tile musu sanola mbe keno di la lele atela fela la nyaonya ay kuma dantam anti may ndefa le be may ko ci kala ngadu e bulo kono dalila koyo ka Auzu billahi minas seytaani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Mbe ajaratu Yamseka Kontonna, deputy party leader. Mbe la tiriyankol be kontonna anin sare patenkol. Janni mbe duna bi bengola kuoto lafta Gambia be ya lonko ajaratu Yamseka mi aje UDP
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد mbe ajaratu yam seka kontonna andum Gambia be nyanta ajaratu yam seka tentula ka jeyi katu 11 executive members ye wolle muta ye soron kasoto ye sindi dula kilin nyim muso ni aje pati o mamburka atele ya tewo city ale kole ya ko beje ay kole ya ko be taki bala nene mamurun koma nga remember lumena ye Usain Nyol deny bail. After the hearing, I am all address the courtroom. Ako yaya jamme ni mistake ta foye Usain Dabo na la mol solong wole be kala ila mansa yala bangoti and bebe baluring ala ko ala o ko monata ke to nyati so mbatula mba jeyla UDP la ayon lady nte wola fenkolem na sampulo le mudalante anti yam nga horma bake nga kuliya andun ala ko ketante nyabo kuti andun lafta Gambia UDP musol be ko yeke ko ajaratu yam seka anti yam ñu la gërem di la santa yalla yow motax UDP tasut ya taka sandiga musulo delu gana musulo ragal jërëjëf seka ngana yow be latir yankol fanan bismillah la ani sara paten kol bi aliye Musa sanere mutal fati ale jaray mutal bati mandin kol ko ni be sembela isi sembe sita jola nama koti bola kuma koti bola so aliye ba soto aliye fa soto jaray ni Musa ila lonya UDP Gambia bele ya sedeya so mbal tentula mbal jeyla bi Gambia kol bebe palerin Gambia dingol man fenje namanke Usain Dabo te ani UDP andu be nyin lahi dodi la Gambia kolla ni Usain Dabo tombong on the 5th of December ya tambindi Gambia be kela the Singapore of West Africa albe Gambia kutojela luwabe tamala rule of law be tamala andum kuomi yatina fosolo sande nyol fote nyola men keta electoral reform ti ning ala sonta abe okela la priority be Gambia dingol be tentula be jeyla katu niaje Usainu futata be dame bi ala ning Gambia kod musuka fuke atole ya mutafi bali be special konto diro futandila musol aliyakata bake kiti wato ni e kotu ngibe musol le kasia kala male revolution lugo ni aje musol le kasia bili soldaro ko be duna so kono ke jamale borta itate mabo bananu ko bali musol le lota ye lota soldaro fe ye ko be taki inene mamurun koma so Gambia musol bal tentula mbal geyla ngaji ko soto ko December 5th ning ala sonta lawyer Dabo be tambila UDP la ticket na wota man sero jele andum ning ala sonta abe kelali mbal be tentula mbal jeyla Usainu fanan aliya tombon kake al nyaton koti ning ala sonta alte nimisa ko jela je kadu Usainu amam fenje fo Gambia la nyatota ani mbembe batabo la musol kan anin dingol sinin ala yaso londo la andu londo ka banko samba Usainu keta moti mi yalon ko attirinta adate nakar kutu adate tapale ya kutu
ye lumena nga konto organize diaspora nkuli jani babayla as vice president ya kita mola Ethiopia masakunda ya jo padiye mon pour tili lulu ala yake afutata tumo mena mitukunata dantili sabala afutata jan suto so manda ay muneke masakunda ala tili fula padiye mo aya muruli masala alanke soko anu halisi ala bisito bani so mo peleni ya lonko na le banko dunga bulu banko la nafulo ata la kala dimbala hajo tamandi o afon la personal hajo aba kela pour ay Gambia dingol nafa anin dingol sinin andu Usaini kata moti mi ya lonko ahinata so nyinem Usaini daboti ala yen naka fu sanji tanani anin woro andu kontanta bake ka fo aketanteni anti sali kemaye andu dingol falam prawta ka fo akete famati mba koma bi nding anti sali ndingol ba koma fo ala ansata labe min kel andu ngalon ko December 5 alte fe moy la fo wiw dabo mbe murun na programme to mbe mayko de la Alaji Amadou Sané la bawa telebe siringa dingo e jang adingo mulanda far solti bara farasita min bala wala warata so a faw be sirin jang mbe mayko de la afana yala kuma dantan la Musa Taka. Assalamu alaikum. Mbenna party leader kontona ala yake afutata sai beng mankum fa folo so o ketanye bunya bati nyimbenga kajia latria aning sare pate mbenna deputy party leader kontona ajayam seka mbe fa kontona Musa Jamme aning honorable Melbe Sirenjan Touré Jamme anin Namo Kasa Dudu Kasa Jata although I kudol fole de aman do fo jede ngawotu jede kadun dol tamatale nunde tata Kasa masle tata ke taliboti nga bangoto ya jeda kambe latria ning sare pate mbal be kontonna ngalo mbediam kam bi jara to yalla ko bu nyata ma bake ayon kumandele ka fonye albina la jambi ngakata ngama be ay jang so alla nyuko alama jiko ma fala alama lewle men kama ka patio fasa ka useno fasa ka banko fasa analla dimbal be fasa alama lawo be timandenya nyin aketanye sain politique adoliti ñim famuto ba moto dolbe bari musol motala keta adol te bari abetata labe politiko balunde kam bari memu kuoti akono wolon atel laftal la bankol la al laftal la dimbaya la nyatola al laftale yirwayena mbeddeto men kono e fonse bo kono wala kendal nata UDP fasa ali Alaji Musa Jamme aning jaray sane muta e bani fani mbatim pour alsi Ousseynou Sembentuya nga tambindi nyin carte nala fonse 2021 asike UDP la santi alama ala yo ken ajamae ngai selande atele politician jamano ay diamo men kay di mo nyata masalla mbare ay membe foto nyalem
ñin taman serol membe ke kan sai Yaya Jammeh la silo nga wojele ko alla ñin Mansakunda sai Barrow Mansakunda aka wole tamande yi alkalol bendi imam banku ko kacha imam sate molla yurwa ko kacha foy ka foron ale luntangal fasa yente fasa wole mu kalkalol joyande ngamera UDP la nyin kelo be sanji mo anin fula wolo Gambia la foroya nga wo sabatindi nga democracy sabatindi nga human rights sabatindi nga rule of law sabatindi bari nyim Mansakunda aliajele wo sartol bebe safari men kono na constitution no jumalle ya fay banta baro na la molte ba yalla nyantol fay banta musol la nyanto fondinke la nyanto ha molla hamo ko memo ka banko yelmande ayo beta ya fay banta ike do woybe bloko silaway muna Gambiankol mbem fantula wole bulu bang constitution o mo fenneti me ya lonko a manke mo kilintati banko beletam adun na tari ala ya kenda ali Usenu Tambindi atemu draftsman neti asaferu anyinyata nyawa nya pour banko moli amanke purate fankung nafa abe wole tamandila an banko mol si fan soto alkalol si la foroya soto ite jo yake la nyinko ka foko sembole bate bula abe bayla men ngal kalol lo men na wolon sate molle ke la alkalo tombo na adol na chosanol mo wolete barni aje Yaya Jammeh ya falin pour ka fan sembentu ya ne men ma fayaye aye bay men diata ya ayo kije asi luntang natino ayake durel kan alkalot ebe mu ne folaje woluwa kurul nim fenkol be ningala sonta alaju sen la kalabe separerine draftsman long mbenye luwa kurul be bayla de banko iyo fanna dola ay lahido kele ko abe banko yirwande lale bari bimbe tembe jumale to atel bari musol ni mbañol ani ndokol amel kata marché to atel yalo mu nebije ha mo bebe kumbola ay banko ko lendi banko dingali adun ayatari UDP birimbe Mansakunda nga do ko membeke afan le ka fo hanin ñunol be ta sotolale bari jumale yal bali wala ay ñin ko le yalla kan ñim baro Mansakunda so bi ni wol be yaay lay kale ko ntelle balla bunjang lolali mballa silol ke la sanol leti sana silol leti alla agriculture be wifi le kelaje isi lay la bun kono eji bondiroke wallahi na Gambia ko ali ngamira muna wolbe wono lale ba kuma kensen fo ya ebe diamu la ko kacho ebe mini na ko bari akende ma ibu ko fo no la hid kensen ebe wole fude ka molbolo silang atuta Gambia no level fombe hakil ma yala ba nganyil sute e momenti wolon jamfantul banku tinyalal ha bankola nafulo tinyalal nyil mu woleti e ko be seno yurwandila e man fendi na badi bonkol la mbitan lem e ko e mun e dila falo na feño wolebe jibondiro ke la badi bonkol yala tulunta molla de ha iko nyin do Sénégal do mbatunga trakit kunken seng sambaje afele be mini na be ko birangal nyini nan fen koy mawsoto na sama mamboy ba muna wobi Sénégal la sembentu yalti ba foy be bansala ko di tinyal la ba ye feng sanga manna na faake no la banko mole ye banko molla ko do kasara nyil be woldoron ne be woldoron ne la so Gambian kol alla keno felenti ha to nya fele loring to nya be UDP bulu UDP Usenu Dabo Sika aya di alla alimbe bulanoma
nga 2021 nga tambindi State House. Ndiamu siata mbatunga ay jamba okay keno ma ufano ante diamu jama keno la bari alla na sa kumfanyin na doron ko ali alla dimbayal le fasa mo la fitay la dimbayala yurwola ebe la filale yebonyi mansa kurumbulo e lafta ila saate la yurwola ebe la filale yebonyi mansa kurumbulo e canal joyandi e canal sanko atel mutiya tia dunolete katu inin ko dole be yuru yarala ya bominto alinge nyinin ka wala katum biri bitala State House tel ngalo ne be nyame silang ni ya jamme sanji mo nin fula abe kanil lay lola bar nyindo sanji lulo alde manka ko mankunda jele ha ya jela e man sono men loje ay mellondi je ha wala atela sanji lulo ni ya la sanji mo ni lulo kanyantal ay silam fontel fanante nyaayele laban ngam fambo ndabulo alla carte keso ngaji ki ko albe registratal kadu sila registra nyim bantale même ma ke dorom butu etele la keso fay yela ki do fay kele lungto alim beyta nga sori mo kana batay kana fo be lolale fo wuraro mbe sori hanata rangbe jam fare birin jam fo wesfil nga lo nga carte fay nga di na boxo kono Usainu la boxo kono box nete mun ko kon nga Gambia bon ni ngende to kon assalamu alaikum liro sutiata ton la bari luntan dole nata hay nata si ton konto jana mbala presence recognize la wala mo honorable Madi Siseti ani ananyo Madi, you are welcome. Saying nga kachalu mfutata akumfa dolare to liro sutiata ton la nkoto natale bari silang wotuta attending ala deputy lebulu iba yo ako ala deputy la mu ko kungoti say Michael de la deputy la ayala remarks di nyin sewolu mbatu bari nkoto woto silang donin koto silang dolebe kiti o kala dolam kiti tela aji am lebe kumo nyin close la bari koto be remarks di la le ka sare pate nkolu ning latri yankolu kele mani andi nyin nako inata nyin horomo min bayndi nyin office to jang ye otara janne aja may yemin fo wonyante wasala le bari kamo ifa on afanko ika ko aninga afanko wala seneat so ngodo adoyate nyanya hanawe ke kuma fulati ibo dilale o ko lansina Michael be ajiyam konton na aning regional chairman Yusfa be konton na honorable Asan Touré, honorable Madi Sise bal konton na be mabela be konton na alhamdulillah bi taman sero lom nyinti munon taman sero wodon ko UDP le yirwata ko tenke yirwata mol mel yalon kabo ko be ngani limani asoto ko fem be nyin kafo kono melie jame mutafati ye jare mutabati o kilina janin December karo tilnano o kilina bakar lale ye mo sabaka fi famma mel betar la UDP kono adi ibo sabol mel kafle famma pour etar UDP kafo kono ibe kala molde ti mel yalon kafo ko i registrata le katole bebulu bawo be nyin alta tembo mento ten patio kake pati dingti ay nafa soto ba se campagne o keno pati wele kake pati dingti ay nafa soto kadu ko isi la fembole yake patio kono kake pati dingti ay nafa soto kadu ko sembo
campagne e so be ke no patio ele bare ne nyim beke e man karto fayno ila patio nyiye e mari ila kata kuolu ala dasmale wala yat nan ko albe fere kelale momo ala to ata nyawo nyaka mo sabata katolbe memburu ke ka fundi UDP ma ngalong latria anin kerpate melnata sare pate anin latria lo melnata bamuto ni famuto la janto ni fansa sa do ko la iba kelale adum bal dan la kavoko ali al fansa so do ko la nali oke salin lon kat ko même kafo ko vinote bayla vino be kelale adebe do ko la ala baraka bake bal tent la fana ko alien di musota jaray kaji ko sotato kamuta bati alhamdulillah wembe kontane aliyo bunya menke telaja kafo ko jaray la wulula lun telu alien tele bunya nyinna aliye alla jaray tommo bal tent la wala bal jayla musa jamme fanan molo menyana ta tombona kanyum bunya diala kadu ngalonne abe do ko men Angleterre kono pour UDP Manchester City kadu Angleterre sa do wartale bare ni be sate bad fola ni ko London ka wala ko Manchester Birmingham ko sa wala sate la farsa balti jeedo adlamu UDP la nyatan ko ti jeeto and abe do ku nyim mala jeeto ka tombon ka faya diala ko nyantale ko jay men folom to nyati sito yawa ni sito ni sembeta sito la ya bele sodo kadu ko ibe sito zodla ibe na mo zodla ibe julo zodla adu ibe duben fana zodla jeeto adu nyel dum mo sito leti ala baraka sa wato tambitale kunun be sanjano men kono o sanjano tambitale registration sanjano mbole kono nun sa wo tambitale sai munetu tajeto na kartolo nge garde nkana son na kartole kumang